Oras Bapa Inang hitaganupan hinakulungan ni Tuhan na ibata. Ijon hanami si hol padas konhatan ni Tuhan ay makumbani Efesus bindusada ayat 15 das kubani ayat 20. Pay may padasan nami hata ni Tuhan ase martong kumahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu na si hol ondo suban nami ase tondo imuto ni napasing mana mampargukuihan nami. Bagat Yesus Kristus na martonggo Bapa jaluham mahan nami. Amen. Bapa Inang kita ganupan hinakulungan ni Tuhan na ibata atan ni Tuhan na tersurat ban Efesus sada ayat 15 das kubani ayat 20 sonon ma kata ni Tuhan aseaupe dopuboge pasal hapur sayaw na siyam bani Tuhan Yesus apa holong niuhur na siyam bani haganup halak na pasigin seng maroti ahu makatahon terima kasih halani na siyam maradingat na siyam sangkah na martonggo ahu andohar iberi na ibata ni Tuhan ta Yesus Kristus Bapa ni hasangapon in bani na siyam tondoy hapentaron apa pangukapon laho manandasi sa ipaliar na ibatama mata ni uhur na siyam asiboto na siyam akado arta siarap konon halani pandiloon ni ay anjaso na surong ning apo sangapon sitianon na hunbani bani halak na mapasing in anjaso na sulur ni kabagalon ni kuasa ni in batta na porsaya halani horja hagukuhon na surong in na hinorjahon ni bani Kristus sanggah na pinapuho ni ay iya kumbani na matay anjay pahundul husyamon ni inagoriatas huatas ni sagala harajaon apa kuasa apa hagugohon apa hamulyaon apa haganup goran na targoran seng pitah i dunia on tapi dihut do bani naroh magira haganupan do ipatunduk kutoro ni naheni anjay pabakit do iya gabi kopala ni haganup bani kuryain inma akulani hagokarni na manggoki haganup ibagas haganup itaganupan hinakulungan ni Tuhan na ibatal Efesus ay ma ibu kota Asia sada provinsi na adong i Roma yanan on ay ma pusat ija Paulus urala ko mga dongkon hubungan melalui darat atau laut pakon Korea na dong may pajongjong ni bani wilayah Asia Kecil pakon Eropa sa dokataring ijay adong dokoma Korea na baru na jongjong ay ma Kolose pakon Laodikia ay mahuta nalapi onggay kunjungi Paulus taring Efesus hira-hira 3 tahun bokah ni tapi Paulus laho mengirim kun surat pastoral bani Korea ay asilambin margogo ma hapor sayaw ni Sidea ibagas Tuhan selain letak geografis na strategis Efesus ay mayanan agama kafir berkembang bani kota on mahumap adong kuil na margoran Dewi Artemis na bagal ay ma na hapor saya Sidea sebagai dewi kesuburan na manggomgomianan ni Sidea ay terkenal humay kota Efesus ay ba tukang sihir apa tukang perak na iban Sidea sebagai mata pencarian ni Sidea ase ulang terpengaruh janak manombah na ibata naligan perlu bani Paulus lahu mangajari Sidea maritai surat on tujuan ni surat on torangdo mangundulkon kasadaw ni Korea ibagas Kristus na marbagai bangsa Yahudi atap gorik pe janak Kristus do ulu pakon kasadaw ni Korea ay do si perayakon bani na marbagai suku bangsa na ipasada ibagas Tuhan Yesus itaganupan Apostol Paulus mengungkapon sada malas nyuhur manangar sona Korea na adong i Efesus boy bertumbuh ibagas hapor sayaon na tuguh kubani Tuhan Yesus lang pitah ay holong ni Kristus do na manrajay ibagas uhur ni Sidea na iaplikasihon marhite na makahulungi haganup halak na mapasingin na manuruskon penyebaran Injil i kota Efesus horja makahulungi halak na mapasingon sebagai sada bukti holong ni Sidea kubani Tuhan na ibata halani ay seng maroti Paulus makatahon terima kasih ay maungkapan rasa syukur jana tetap menunggohon andohar ibere na ibata ni Tuhan Yesus Kristus Bapa ni hasangapon in bani Sidea tonduy hapetaran apa pangukapon laho manandasi hata mananday kubani bahasa Gorik ay ma efiginos kona artinya mengenal sepenuhnya dan memahami Tuhan bani gulu ni Sidea asipe Paulus lang mangidangi jay tapi horjan ni Tuhan lang sok janah mago tapi terus doyor jahon laho para taratahkon panandayon na sitong pasal Tuhan panandayon na sitong pasal Tuhan on perlu tumang ase ulang terpengaruh Korea na dugjongjong ay bani agama-agama kafir na berkembang ijay janah mangihut bani kasumalan ni Sidea manomba na ibata naligan atape dewa-dewi
Panandayon na sitong pasal na ibata ay nadihut mempengaruhi tindakan apa sikap hidup ni sidia. Idingat Paulus dotong laho manonggohon sidia ase Tuhan na ibata na tetap memasu-masu parguluhan sunay agi hapursayaw ni sidia ibagas Tuhan Yesus Kristus. Umbani Paulus boy maibuat sada parlajaran na marharga pasal na manonggon hagalup halak. Lang pita akan na perlu bani diri sendiri sitonggohon tapi na perlu bani halak pe porludo. Ase Paulus martonggo ase lambin khotma hapursayaon na sifat hapursayaw ni sidia hubani Tuhan. Kata hapursayaw ni John merujuk hubani kepercayaan pribadi semenjak awal kepada Kristus dan kehidupan Kristen yang setia yang terus berkelanjutan. Baru ya tahun do maritim text on aima ayat seplalu sa ipalihar na ibatama mata ni na siyam asimuton na siyam akado arta siyarab konon bani pandiloon ni ay. Ilanjutkan Paulus do paturangkon pasal makna pandilo na kumbani Tuhan bani halup halak na persaya. Pandilon ay bukan murahan dan gampangan na hira-hira tokin-tokin boy itadikon atape mulak use tapi maningon niya golukon ibagas tanggung jawab na diara supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Hanya melalui mata pengertianlah kita dapat memahami hal-hal tentang Allah. Itu rangi Tuhan na ibatama tongtong uhur ni sidia marhiteon hataniin ase haganup boy mangidah uli siarap konon na humbani na ibata. Alun na gabi ulih bani halak na setia mandalan kon pandilon ni ay bani terjemahan bahasa Indonesia ya tahun betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kekuasaannya. Paulus menekankan pasal habagalo ni Tuhan na ibata bani kuria na dong Efesus ase ulang sanksi sedia manggolu ibagas Tuhan in salah sada bukti nyata horja hagogon na surung in horjaon na ibata bani Kristus sangga na pinapuho ni aiya kumbani na matei anjay pahundul husyabon ni nagbori atas watas ni sagala harajaon apa hagogohon apa hamulyaon apa haganug goran na targoran seng pita idunyaon tapi dihut dubani naroh si magira. Tuhan Yesus nadok ipapuho kumbani hamatean nadok mataluon hamatean jana manggolu use sebagai sada bukti bahwa haganupan boy urjahon na ibata ibagas hasangapon ni Tuhan Yesus hundul isyamun na ibata patandaon bahwa ia ay maanak ni na ibata na manjalohon haganup kuasa na kumbani bapain. Haganup do ipatunduk kutoro ni naheni anja ipabakit do ia gabi kopala ni haganup bani kuryain in maakulani hagogokon ni na manggoki haganup ibagas haganup. Tuhan Yesus yang sang gempala gereja na gabi siusion ni haganup halak na persaya. Tuhan na berkorban, Tuhan na makaholongi, Tuhan na sari, Tuhan na adil, Tuhan yang tidak mencari kenyamanan diri sendiri. Jana Tuhan na memberi goluni ase monang ganup halak na persaya on mana maningon gabi teladan bani komunitas na bergereja. Jadi kita ganupan ase markitehon ambilan om ipasingat hubata ganupan ase lambin itandai hitamah ise Kristus naduk mate makukuk kita janah naduk manaik ke surga pasir sirhonianan hubata ase harapan ni Tuhan bani kuria na dong Efesus ai ase tetap ipataridakon sidia hapor sayo ni sidia na selama ondok iurjaon sidia ay memarhito na marsia holongan janah ya perluhon duhuma ase sidia sada janah lambin mananda Tuhan Yesus alani anggo halak na mananda Tuhan Yesus pasti goluh ni manggoluh do ibagas holong anggo halak na mananda Tuhan Yesus goluh ni ay magoluh na sitong janah lang pitah memikirkan diri sendiri janah lang pitah manunggohon diri ni sendiri tapi dihut do memikirkan halak nalekan janah dihut do manunggohon halak nalekan. Jadi ay doon ay harap kon Paulus agi bani kuria Efesus ai ase si dia pe lang pitah memikirkan diri ni sedia sendiri tapi dihut do mangidah ya halak na mapasing ay kuria ni Tuhan na membutuhkan pangurupion hitung-hitungan ni hagulukan ni si dia ase ibu to sidia kuma ahado ulih na ijalo sidia bani pandiloon na kumbani Tuhan na ibatain. Artini ya lang pitah ulih pardunyaon na ijalo kita upah di pandiloon ay tapi adong do upah na bagal na iberi Tuhan na ibata ay haguluhan na sadokah ni ay katuahon barhitehon na ipapuo kita kumbani na matei janah masuk kita hubani haguluhan si magirain alani kuasa haganupan do mayondos kon hubani Tuhan Yesus cara aido humana menjamin kita
Ase hapor sayaw ni bagas Tuhan Yesus do napapuhon hita humbani na matei jana masuk kita hubani haguluhan na sadokah ni ase Uria Efesus IP lang terpengaruh bani ajaran-ajaran sesat sunai huma panumbahon bani dewa-dewi bani panurang ai tapi lambin takasma panandayon ni sidia hubani Yesus ase lang adong alasan bani sidia na manadikod Yesus alani mahitehon na mananda Tuhan Yesus pasti sedia lambin makkolongi Yesus jana lambin manggolhi ibagat Yesus jana lambin makurjahon aha na rosuhkon ni Tuhan Yesus ibagas golo di sedia alani tanda di holong aima makurjahon harosun ni Tuhan ang gudong masidia holong ku bani Tuhan Yesus berarti aha nagabi harosun ni Tuhan ay may urjahon ni sedia lang aha hagigi ni Tuhan Yesus na iurjahon sedia jadi Yesus huma kepala gereja Yesus huma kepala ni Kuriain agi kepala ni hasadaw ni sedia ase marguru bani Yesus masih dia ase ulang dong parbolah-bolahon itong atongan ni sedia halannya anggo Yesus do ibain gabe kepala ni sedia berarti ya ibagas hasadaw do sedia ibagas keharmonisan do sedia ya bayangkan kita mah ya artinya jemaat tanpa kepala atau Yesus pasti jemaat itu pasti tidak hidup ibagas malas nyuhur dos doai anggo akulata langadong ulu lang manggolo kita janah bajan do huma idahon satabi hubata anggo halak lang martangan lang marnahe lang dong mata mungkin somal maidah kita tapi lang mungkin onggay dah kita halak na mardalan tanpa kepala hal yang sangat mengerikan doon ang gurong terjadi adong mardalan julma tanpa ulu sunay do huma gambaran ni ngiri ni Kuria ang gulang Yesus nagabi kepala ni Kuriain ala ni Kuriain ay matubuh ni Kristus jana Kristus ay makepala jadi ya yakin mahita ang gulang sura-sura ni Kristus ni pasaut kita itong atungan ni guluhta ang gulang sura-sura ni Kristus ni pasaut kita itong atungan ni Kuriata maka guluhta pasti akan mengerikan Kuriata pasti begitu menakutkan alanya hita ganupan ase tondo na passing ma na mempargugoy hita ase boy kita mangarusi pasal ahado ni rosokon itu kanay bata na maningon yurjaon hita ibagas guluta ag itong atungan ni pangidang yonta jadi salinari aton kanami bahwa ya Kristus do raja ni gereja ngusopat ma Kuriain lang Kristus nagabe uluni si pambubahi maka memburmerap ma Kuriain jana lang adong dami be izin hamaguan mando na dong izin partinggilan pakon ya perselisihan jadi taganupan parnaik ni Tuhan Yesus una kuriatas memberi sada pangarapan na mangbolu bata halak na persaya pasal aguluan si sadokan idukani lang duniaon nagabe tujuan ni gulu ni halak na persaya halani jolma lang marasal kuban duniaon na maningon mulak do kita magira kubani na dok manopah hita ay matukan na bata jadi pasingat kubata marhiton parnaik ni Tuhan Yesus on ternyata HP lang dunia on yananta na manontong tapi adong do tempat yana na manontong bata ay ma surga hasunangan na may pasirsir Tuhan Yesus hubata jadi ala nyai asigol ni halak na po sa lang fokus bani dunia on tapi fokus makubani ya upah na may pasirsir na bata ay ma inaguriatas ay mahaguluhan na sadokan idokah ni jadi lang pala mandole kita ibagas pardalanan ni guluhtaon agipis pata ya ibagas pardalanan ni guluhta lang ya si parsimada kita bani sesuatu hal tapi na terpenting parsimada kita bani hapor sayaw na kubani Tuhan na ibata halanya ha ya lang merasal kumbani dunia on do kita tapi tokin do kita i dunia on nagabe hasaksian pasal holong pasal hapor sayaw kubani Tuhan Yesus jadi ya mulak do kita huli magira baniananta na manotong ay managur atas ijay do terpay may Tuhan Yesus lau pay makon kita jadi halannya kita ganupan ulang tarlalap kita bani dunia on gabi lupa kita bani tujuan ni guluta ay mapasal na atas maka ya tahon do marlajar mahita memikirkan bukan hanya perkara dunia ini tapi perkara di atas juga harus kita pikirkan selaku halak na persaya halani ya tokindo kita i dunia on tapi tujuan guluta na manongtong ay managuri atas baru na paduahon marhite yung Tuhan Yesus Kristus na do hundul isyambon ni bata ilayak kondo kita lako mandayon hagano pasu-pasu ni Tuhan termasuk mohoman jalo haluakon na kumbani Tuhan in adong jaminan bata bahwa gulu ni halak na marhapor sayaon kumbani Tuhan do may pasir si Tuhan ianan bani halak na porsay na guri atas ay sonari gabi tugas ta ay mamangbolu rumban bani harosun ni Tuhan jadi halak na mangbolu ibagas harosun ni Tuhan na ibata ay do gabi parsimada bani haguluhan na do may pasirsir na ibata ay mahinaguri atas jadi tugas ta
ya pataridakon hita maguluh na marhapor sayaon, guluh na ibagas holong, ase marhitihon ay mahataridakani bahwa surat-surata ay ase cupahan bani upah na idok may bere Tuhan kubata. Jadi alanya kita ganupan hinaholongan ni Tuhan na ibata, ya surga hasonangan ay jana haguluhan na sadokah ni ay doma sah gabe milikta anggo makaporsayaon kita ku bani Tuhan canah mangbolo kita romban bani haros ni Tuhan. Jadi lang pala ragu be kita pasal haguluan si magira ai boido gabe jambarta ai manggo makaporsayaon kita ku bani Tuhan canah lang pala ragu be kita Jesus Kristus do dalam ta asidas kita ucai halania do ma das isurga. Jadi lang pala ragu kita anggo Jesus do ma isurga kita mando surga do kita atap lang halania ai sangkai dunia untuk kita menutuhon ay haganupan. Alani kekinian menentukan keakanan. Apa yang kita lakukan hari ini itu adalah cerminan untuk hari yang akan datang. Jadi ya apa yang kita lakukan hari ini ahani urjon kita sadarion aima hataridahan ni goluhta simagira. Jadi ang gosiol do goluhta simagira jupakan bani hagulun nasadukani hundul isya bata bapa maka kurcaun hita ma goluh na romban kubani harosun itu kan bata. Ase ingat kita ma bahwa Tuhan ya nai hapur saya kita aima Tuhan nara berkorban, Tuhan na makaholongi kita, Tuhan na sari, Tuhan na adil, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bani guluta. Cenah Tuhan na memberi guluni ase monang ganup halak na persaya. Jadi doma yang doskon Tuhan Yesus hadir yon nila makop-kop kita alanyai Tuhan ase alanyai persaya mahita janah ya doskon hita mahadir yon ta ase narohni inma na manusi hita na mamburui hita na mamitori hita ase pitor hita ilobe-lobe ni Tuhan na ibata ase onma pengharapan ni guluta ase markitehon ya minggu parnaik ni Tuhan Yesus on magabis ada pengharapan hubata halak na persaya pe pasti do jupahan aguluhan na sadokah ni janda hundul isyamun na bata bapa ay mapataridakon hasangapon kedudukan yang lebih tinggi. Jadi ondo malas nyuhur tatene on maupah ni pandilon ay. Jadi upah pandilon ay lang pita sebatas aha na adong idunya on, tapi upah ni pandilon ay jauh dari apa yang diberikan dunia ini ay naibere Tuhan kubata ay mahaguluhan na sadokah ni halanya ay pataridakon hita masa daun ta pataridakon hita maholong ta cara pataridakon hita mahumapangurupyon ta bani halak naligan cara tetap mahumahita martonggo lang pitah manunggohon dirita tapi diut huma manunggohon hasumanta. Jadi terpuji ma Tuhan bani haganupan pardalanan ni guluta janah ingat kita mah doma ipasirsir na ibata yanan tang sideran hubata bani halak na persaya hubani Tuhan na ibata halanyay ulang lolei hita halani gap mamikiri dunia on gabi lupa hita bani haguluhan na sadokah ni na domay pasirsir Tuhan ibagas pardalanan ni guluta ando karma Tuhan ma na makasumani hita Tuhan ma na mamasu-masu hita dan mari kita berbahagia ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan. Horas mahubata haganupan. Salam.